Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, Tuhan yang maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Ia tidak di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan ataupun belakang. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Dialah yang telah menakdirkan pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam acara Hujjah Aswaja. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan TV 9 Santun dan Menyejukkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita memperoleh kemuliaan dan juga kehormatan yang luar biasa. Kita kedatangan seorang tamu yang jauh dari Beirut, Lebanon, seorang ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beraqidah Asy'ariyah, bermadhab Syafi'i dalam fiqih, dan beliau juga adalah pengikut dan pengamal Thariqat Rifa'iyah dan Qadiriyah. Beliau adalah seorang doktor fil falsafah wa ilmil kalam. Jadi beliau adalah seorang doktor dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam. Beliau adalah dosen di beberapa perguruan tinggi di Beirut. Beliau datang ke Indonesia atas undangan dari Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Yayasan Syahamah yang berpusat di Jakarta. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau bernama Al-Habib Syekh Ad-Doktor Samir Ibn Abdurrahman Al-Khawli Al-Rifa'i Al-Husaini. Langsung kita berbincang dengan beliau. Mudah-mudahan pada malam hari ini beliau bisa berbagi ilmu kepada kita semuanya dan juga berbagi wawasan tentang keaswajaan kepada kita semuanya. Assalamualaikum ya Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa ahwalukum? Alhamdulillah, barakallahu bikum. أشكر لكم هذه المقدمة وأشكر لجمعية النهضة ولتلفزيون القناة التاسعة استضافتهم لي في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، ويكون فيها الخير لنا وللأخوة المشاهدين. طيب، نرحب بكم في بلدكم الثاني إندونيسيا. بارك الله بكم. دكتورنا الكريم، لو بينتم عقيدة المسلمين في الأرض، العقيدة التي تجمع ولا تفرق، والتي فيها وحدة الصف وجمع الشمل، والتي عليها مئات الملايين من المسلمين خلفا وسلفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا، آمين. ليعلم أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعمة عظيمة، وهي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.
وهو القائل عز من قائل إن الدين عند الله الإسلام. فالعقيدة التي عليها أهل الأرض قاطبة من المسلمين شرقا وغربا هي عقيدة التوحيد والتنزيه. كل المسلمين على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وصف نفسه في القرآن العظيم فقال عز من قائل ليس كمثله شيء. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat iman dan nikmat Islam, dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa fi sahih al-Bukhari, lahza Syekh, lam ukmil. Pemirsa sekalian, beliau melanjutkan tadi bahwa akidah yang diyakini oleh seluruh umat Islam, baik di belahan timur maupun di belahan barat, mulai dari generasi-generasi awal dahulu sampai saat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Berdasarkan firman Allah taala, "Laisa kamitslihi syai'", surat Asy-Syura ayat 11, bahwa Dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Fasalaful ummah wa khalaful ummah kulluhum ala aqidati annahu mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik. وهذا التفسير هو لقوله تعالى ليس كمثله شيء. كل أهل السنة في الأرض، كل أهل السنة والجماعة في الدنيا، كل الأشاعرة والماتريدية على عقيدة أنه مهما خطر في بالك فالله لا يشبه ذلك وهو هالك، والله تعالى يخالف كل ذلك. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أنا مخلوق، الذي في خاطري مخلوق، الذي في بالي مخلوق، والخالق سبحانه لا يشبه المخلوق. وهذا هو التفسير لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Beliau menegaskan bahwa seluruh ulama di seluruh belahan dunia, di seluruh penjuru dunia, para ulama salaf maupun para ulama khalaf, semuanya meyakini bahwa apapun yang kita bayangkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apa yang kita bayangkan. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan dan apa yang engkau pikirkan. Dan perkataan ini adalah sekaligus tafsir terhadap ayat 11 dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Asy'ariyah maupun dari kalangan Maturidiyah, semuanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah makhluk, apa yang ada dalam hati kita adalah makhluk, apa yang ada dalam benak kita adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun yang ada di dalam hati, pikiran dan benak kita semua. أحبائي المشاهدين، نحن ما في أنفسنا من أسرار جعلها الله تعالى فينا لا نعرف حقيقتها ولا نعرف سرها، فكيف نعرف سر الذي خلقها؟ Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang terjadi dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Kita tidak mengetahui rahasianya, kita tidak mengetahui hakikatnya. Bagaimana mungkin kita mengetahui Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua?
الواحد منا يأكل ويشرب من مدخل واحد من الطعام والشراب الذي يختلط في البدن، يتأتى قوة يقوم بها البدن ودم يجري في العروق كأمثال الأنهار التي تجري في الدنيا، عظم ينمو، لحم فوقه يربو بنظام بترتيب، ثم ما أكلنا وشربنا يخرج من مخرجين. هذا فينا ولا نعرف سره، فكيف نعرف سر الذي خلقه؟ Kita sebagai manusia, kita makan dan minum dari satu lubang, yaitu mulut. Kemudian makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam perut kita, lambung kita, itu semuanya diolah oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian berkat makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, kemudian kita memiliki kekuatan. Kemudian makanan dan minuman itu sebagian diantaranya menjadi darah, sebagian diantaranya menjadi tulang, sebagian diantaranya menjadi daging, dan sisa dari makanan dan minuman itu kemudian pada akhirnya keluar dari dua jalur, yaitu jalur depan dan jalur belakang. Ila huna syekhana fa naqif lahadhat li ajli ad-di'ayat. ثانية Naam. الروح التي هي فينا، هذه الروح التي فينا لا نعرف سرها، فكيف نعرف سر الذي خلقها؟ تخرج من حبيب، من صديق، من أخ، من غال، فلا نستطيع أن نردها. إذن لا بد لابن آدم أن يعترف بأنه عاجز عن إدراك حقيقة الله، يتعلم ما يجوز في حق الله، ما يستحيل في حق الله، ويعترف بأن عقله قاصر عن معرفة حقيقة الله. هذا هو عين الفهم والإدراك، وهذا من جملة معاني ليس كمثله شيء. Iya. Beliau menegaskan lagi bahwa ruh yang ada di dalam tubuh kita, ruh yang ada di dalam tubuh orang-orang yang kita cintai, jika ruh itu dicabut oleh malaikat Israel, maka kita tidak bisa mengembalikan ruh itu ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa mengembalikan ruh itu ke dalam tubuh dan badan orang-orang yang kita cintai. Ruh ada di masing-masing badan kita, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya, kita tidak mengetahui rahasianya. Lebih-lebih lagi, kita pasti tidak mengetahui hakikat sang pencipta ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah yang wajib kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu, dan apapun yang kita bayangkan, maka Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Demikian penjelasan dari beliau, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Syekhuna wa doktoruna al-karim, soal al-thani alladhi awaddu an atawajjah bihi ilaikum huwa law dhakartum lana aqwal ba'dhi ulama'i ahli sunnati wal jama'ah في تنزيه الله عن الجسمية والجهة والمكان والزمان لو سمحتم. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا. ليعلم إخوتي المشاهدين الأعزاء أن اعتقاد المسلمين سلفا وخلفا، ولما نقول السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، والخلف من جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. اعتقادهم أن الله غني عن العالمين، فالله تعالى مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فالله تعالى خلق الخلق ولا يحتاج إلى المخلوقين، كلنا فقراء إلى الله محتاجون إلى الله، والله غني عن العالمين، والله تعالى لا يحتاج إلى المخلوقين. Pertanyaan kedua yang saya tanyakan kepada beliau adalah mengenai perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat, dari arah, dari bentuk dan ukuran. Beliau menjawab bahwa akidah para ulama baik salaf maupun khalaf. Beliau tadi menjelaskan makna salaf, yang dimaksud salaf adalah ahlul qurun ats-tsalatsatil ula, yaitu para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, yaitu abad yang pertama, abad kedua, dan abad yang ketiga Hijriah. Beliau menegaskan bahwa
seluruh ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun dari kalangan ulama khalaf, meyakini bahwa Allah ghaniyun 'anil 'alamin, bahwa Allah tidak membutuhkan kepada seluruh alam. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk. Kita semuanya adalah fuqara ilallah. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang makhluk-makhluk, hamba-hamba yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ويكفي في تنزيه الله تعالى عن المكان والجهة والحيز والحجم والجسمية قول الله تعالى الذي بيناه ليس كمثله شيء. فإن أهل التوحيد أهل التنزيه لما سمعوا ليس كمثله شيء نزهوا عقائدهم عن كل تشبيه لله تعالى بخلقه، لأنه لو كان الله تعالى له مكان لكان له أمثال، لكان له حجم، لكان له مقدار، وكان له طول وعرض وعمق وتركيب وأجزاء، وهذا مستحيل على الله لأنه ليس كمثله شيء. فلو كان الله تعالى في مكان لكان له أمثال كثيرة. صحيح نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء لأنها مهبط الرحمات، لأنها قبلة الدعاء، ليس لأن الله تعالى يسكن السماء. الملائكة تسكن السماء، الله جعل السماء مسكن للملائكة. نتوجه إلى الكعبة في الصلاة ليس لأن الله يسكن الكعبة، ونتوجه إلى السماء في الدعاء لأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وليس لأن الله تعالى يسكن السماء، وليس لأن الله تعالى يسكن الكعبة نصلي إلى الكعبة. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum beliau menyebutkan perkataan beberapa ulama di dalam masalah ini, beliau terlebih dahulu memberikan dalil dari Al-Quran kepada kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran, Allah Maha Suci dari segala serupa, berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tempat, maka ia akan memiliki banyak serupa. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk, niscaya ia akan memiliki banyak serupa. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, memiliki ukuran, maka ia akan memiliki banyak serupa. Dan ini bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Benar, kalau kita berdoa, kita mengangkat tangan kita ke arah atas, hal itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah atas. Hal itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah berada di langit, karena langit adalah tempatnya para malaikat. Sebagaimana kalau kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, hal itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di dalam Ka'bah. Jadi kita berdoa, menengadahkan tangan kita ke arah atas, itu menunjukkan bahwa arah atas atau arah langit adalah qiblatud doa. Sedangkan apabila kita melakukan sholat menghadap ke arah Ka'bah, hal itu menunjukkan bahwa arah Ka'bah adalah qiblatus sholat. وأما من الحديث النبوي الشريف فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي بالإسناد الصحيح إلى سيدنا رسول الله أنه قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، ولا يخفى أن المكان والعرش هو غير الله. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهؤلاء الذين جاءوا في زماننا وهم شرذمة قليلة ولله الحمد، لأن مجموع الأمة على مذهب الأشاعرة، وأهل أندونيسيا الطيبين هؤلاء الذين دخلهم الإسلام من غير لا سيف ولا قتل ولا دم ولا حرب، إنما دخلهم عبر محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتطفلون على الدين اليوم الذين يزعمون أن الله تعالى ساكن في السماء وجالس على العرش وترك مكان ليقعد عليه محمد يوم القيامة،
هؤلاء عبدوا شيئا لا وجود له، لا حقيقة له. في الحقيقة أستاذ نور، هؤلاء عبدوا شيئا لا يوجد إلا في أوهامهم، في تصوراتهم. زعموا أن هناك شيئا جالسا على العرش، رأسه كبير، يده كبيرة، رجله كبيرة، وعبدوه من دون الله. أما أهل السنة قاطبة على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، موجود لا يحويه مكان، موجود بلا مكان، كما تقول في لغتكم الله أداة تمبات. نعم. Syukran ya Syekhana. Beliau kemudian memberikan dalil kepada kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan juga Ibnul Jarud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada pada azal, ya, sebelum adanya segala sesuatu. Ya, Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Jadi tempat, manusia dan lain sebagainya itu adalah sesuatu. Allah ada sebelum itu semuanya. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat, dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat dan arah. Inilah keyakinan yang wajib diyakini, dan ada sebagian kelompok kecil, dan alhamdulillah mereka hanya sedikit, yang meyakini bahwa Allah berada di langit. Allah duduk di atas arasy. Mereka adalah minoritas di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Allah duduk di atas arasy, kemudian pada hari kiamat kelak Allah akan menundukkan di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mereka hanya kelompok yang sedikit, dan alhamdulillah mayoritas umat Nabi Muhammad, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semuanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Beliau tadi menerjemahkan Allah mawjud bila makan dengan bahasa Indonesia yang cukup bagus, dengan bahasa Indonesia yang fasih. Beliau menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dialog dengan beliau semakin menarik. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. شيخنا ودكتورنا الغالي، نكمل حوارنا الساخن قد يقال. لو ذكرتم لنا أقوال بعض علماء أهل السنة والجماعة في تنزيه الله عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. بارك الله فيك. كنا ذكرنا الآية وشرحها، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الإسناد، والذي يبين أن الله تعالى لم يزل موجودا في الأزل، ليس معه غيره، لا ماء، لا هواء، لا أرض، لا سماء، لا كرسي، لا إنس ولا جن ولا ملائكة، ولم يكن هناك لا زمان ولا مكان. خلق الماء وخلق العرش، فوجد الزمان ووجد المكان. يقول الإمام الحافظ البيهقي رضي الله عنه في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقول الإمام البيهقي: قال أصحابنا: إذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. لذلك هذا من الدليل على أن الله تعالى موجود لا يحويه مكان، موجود لا شك في وجوده، لكن لا يحويه مكان لأنه ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة. وهناك قول جميل للإمام علي رضي الله عنه، إمام أهل السنة والجماعة، الذي له الفضل على الأمة بعد أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان، يأتي علي إمام الهدى إمام أهل السنة والجماعة يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان.
أهل بيروت يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير. Naam. هذا رواه الإمام أبو منصور البغدادي. Beliau melanjutkan, beliau tadi pada sesi sebelumnya menjelaskan tentang dalil dari ayat Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah Maha Suci dari bentuk, Allah Maha Suci dari ukuran. Kali ini beliau menjelaskan mengenai beberapa perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa para sahabat kami mengambil dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, antal zahiru falisa fawqaka syai' wa antal batinu falisa dunaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adamu. Tidak ada sesuatu di atas engkau. Wa antal batin, dan engkau ya Allah, kata Rasulullah, dan engkau ya Allah adalah al-batin, yang tidak dapat dibayangkan. Walaysa dunaka syai', dan tidak ada sesuatu di bawahmu. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Kemudian beliau tadi juga menyebutkan bahwa Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Imam Huda, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah salah seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah, tokoh yang sangat dikagumi, tokoh yang sangat dihormati oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan. Kemudian setelah mereka bertiga ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ada perkataan bagus dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengenai masalah ini. Beliau mengatakan, kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Allah ada pada azal sebelum adanya tempat. Allah ada tanpa tempat sebelum adanya tempat. Ya, Allah ada tanpa tempat sebelum Ia menciptakan tempat. Dan Allah tetap seperti sedia kala. Ya, dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap seperti sedia kala. Allah ada tanpa tempat. Kemudian para penduduk Beirut, ada satu perkataan yang sangat populer di kalangan mereka, subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Maha suci Allah yang maha merubah dan Ia tidak berubah. Naam. ثم أستاذ نوح، هنا ملحوظة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء دعاء الاستسقاء جعل باطن كفيه إلى الأرض. هذا لا يعني أن الله تعالى في جهة تحت، كما أن رفع الأيدي لا يعني أن الله في جهة فوق. وقرأت لطيفة للشيخ محمد هاشم أشعري رحمات الله عليه، المؤسس والرئيس الأكبر لجمعية نهضة العلماء التي نشكرها على حسن استضافتها لنا في التلفزيون حتى نخاطب هذا الجمع وهذا الجمهور الكريم. يقول في كتابه التنبيهات الواجبات لمن يصنع المولد بالمنكرات، يقول رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. فهذه عقيدة الأشاعرة أينما كنا في الأرض، وهي التي توحدنا وتجمعنا، وهي التي يبنى عليها وحدة الصف الإسلامي وجمع الشمل وتوحيد الكلمة. هذا التوحيد للكلمة يكون بناء على العقيدة الحقة التي أسسها النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها الله تعالى لنا لتكون قائمة إلى يوم القيامة. وهذا ما عليه علماؤنا، وإن أردنا أن نذكر أقوال العلماء فهي أكثر من أن تحصى في هذا الباب. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya, setelah sholat istisqa, kemudian menghadapkan telapak tangan bagian dalamnya ke arah bawah, ini tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah bawah. Sebagaimana juga ketika kita
menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah atas waktu kita berdoa, hal itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di arah atas. Kemudian beliau menyebutkan perkataan pendiri Nahdlatul Ulama dan sekaligus Rais Akbar Jama'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Beliau menegaskan di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat, beliau mengatakan di dalam muqaddimah kitab ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Beliau menegaskan di dalam kitab ini bahwa Allah Maha Suci dari jismiyah, Allah Maha Suci dari benda. Allah bukanlah benda. Allah Maha Suci dari bentuk. Allah Maha Suci dari ukuran. Kemudian beliau menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari arah. Artinya Allah tidak di atas, bawah, kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Beliau juga menegaskan wa'aniz zamani, Allah tidak dilalui oleh waktu, wal makani, dan Allah ada tanpa tempat. Dr. Al-Ghali, soal الآتي الذي أودت أن أريد فقط أستاذ نور أن أذكر قول الإمام الطحاوي رضي الله عنه، وهو من علماء السلف، حتى لا يطلع علينا أناس فيقولون هذا شيء مستحدث وهذا شيء جديد. من علماء السلف قال تعالى في عقيدته الطحاوية المشهورة التي تدرس في الجامعات، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني الفوق والتحت، اليمين اليسار، القدام الوراء، هذه جهات منفية عن الله عز وجل، لأن الله خالق، لأن الله تعالى خالق هذه الجهات ولا يحتاج إليها سبحانه كما يحتاج المخلوق. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menegaskan juga bahwa akidah yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran, ini adalah akidah para ulama salaf. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini bukan ajaran baru, tetapi ini adalah ajaran yang telah diajarkan oleh para ulama salaf. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sebagaimana beliau sampaikan tadi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah seorang ulama salaf yang hidup pada akhir abad ketiga Hijriah. Beliau menegaskan di dalam sebuah kitab monumental beliau, yang sangat terkenal dan sampai detik ini dipelajari oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Beliau menegaskan di dalam kitab beliau itu, ta'ala Allahu ta'ala ya'nillah 'anil hududi. Allah Maha Suci dari batas-batas, dari bentuk, dari ukuran. Wal ghayati, dan batas akhir. Wal arkani, dan sisi-sisi. Ta'ala ya'nillah 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Allah juga Maha Suci dari anggota-anggota badan besar. Allah juga Maha Suci dari anggota-anggota badan kecil. Wala tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at, dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru sebagaimana makhluknya yang diliputi oleh 6 arah penjuru. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada, kita tidak meragukan akan adanya, tetapi adanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, ataupun juga tidak di belakang. ويقول الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وهو من كبار علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله، أجمعوا، يعني أجمع أهل السنة والجماعة، أجمعوا على أنه تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمن. Kemudian di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau menyampaikan ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya telah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan Allah tidak berlaku baginya waktu dan zaman. Barakallahu fikum syekhana. Soalul ati alladhi awaddu an atawajjah bihi ilaikum huwa ma hukmu syara' fi 'amal al-maulid. لأننا نسمع أقوالا تحرم عمل المولد، وهذه الأقوال تسميه بدعة ضلالة. عمل المولد وإن كان بدعة، يعني شيء أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن إمامنا الشافعي بين أن البدعة
على قسمين، فالبدعة ضربان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. نعم. وقول النبي: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أراد به الحبيب عليه الصلاة والسلام البدعة المخالفة لهدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما قال في حياتي، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. فدل على أنه سيكون في الإسلام سنن حسنة وسيكون بدع قبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه المحدثون في الصحيح قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه إن أحدث ما ليس منه، يعني ما ليس موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود، ليبين لنا وليوضح لنا أنه إن أحدث أمر موافق لما كان عليه الصلاة والسلام فهو غير مردود. نحن ماذا نفعل بالمولد أستاذ نور؟ نقرأ القرآن، ربنا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. نصلي على النبي، نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نذكر سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ونعلم أولادنا حب محمد، نعم، لأننا نحن نسأل الله في كل يوم أن نلقاه على حب محمد، على حبه وعلى حب محمد وعلى حب من يحب محمدا، لأن المرء مع من أحب. نوزع الحلوى شكرا لله على نعمة إرسال النبي، على أن الله تعالى تفضل علينا باتباع هذا النبي العظيم، نعم، هذا لفرحنا بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. لماذا هذا اتهام وسوء الظن بأمة محمد واتهامهم بالشرك من هذه الشرذمة التي تدعي أنها سلفية؟ وللأسف لأنهم يلحقون أنفسهم بالسلف والسلف منهم بريء، أنهم يحرمون علينا عمل المولد ويقولون بدعة 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 بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، ثم لما رآهم على صلاة قارئ واحد قال: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة وقال نعمة، والعرب لا تقول نعمة إلا للمدح. نعم. فهؤلاء خارجون عما عليه أهل السنة والجماعة في الأرض. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Namun kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini, dan insya Allah nanti akan saya terjemahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bersama guru kita Al-Habib Syekh Dr. Samir Ibn Abdurrahman Al-Khawli Ar-Rifa'i Al-Husaini. Dan tadi pada segmen sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita mengenai beberapa hal terkait dengan penjelasan bid'ah. Beliau sampaikan kepada kita bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia adalah bid'ah, tetapi ia adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, bid'ah yang tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Hadis. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam sebuah karya beliau, al-bid'atu darbani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atu huda wa bid'atu dhalalah. Ya, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat atau bid'ah yang tidak terpuji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan kepada kita bahwa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini tidak berarti bahwa segala bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah adalah tercela. Hadis ini tidak menjelaskan kepada kita bahwa semua bid'ah adalah sesat. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kullu bid'ah dhalalah adalah bahwa sebagian bid'ah yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, dan seterusnya. Barang siapa yang merintis sebuah perbuatan baik di dalam Islam, Rasulullah tidak mengatakan
man sanna fil islami fi hayati. Barang siapa yang merintis sebuah kebaikan pada masa aku masih hidup. Tetapi Rasulullah menegaskan kepada kita secara umum bahwa barang siapa yang merintis sebuah kebaikan, barang siapa yang memulai sebuah kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menegaskan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam Islam yang tidak termasuk dari bagiannya. Jadi ada qaid, ada batasan, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dalam bagian Islam. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak termasuk dalam bagian Islam, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Dari sini kita menyimpulkan bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu ada bid'ah yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ada bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tercela, yaitu bid'ah sesuatu yang diada-adakan, yang menyalahi, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kembali ke peringatan Maulid Nabi, beliau tadi menegaskan bahwa kenapa hadhihi syirdimah al-qalilah, golongan yang sedikit, yang dalam kita sebut saja Wahabiyah, mereka mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang haram. Bahkan sebagian mereka mengatakan sesuatu yang syirik. Kenapa mereka menuduh perbuatan yang mulia ini sebagai perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka? Padahal apa yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi tidak lain adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan di dalam Islam. Kita baca Al-Quran, kita lantunkan salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sejarah hidup Rasulullah di dalam acara peringatan Maulid Nabi. Kemudian kita bagi-bagikan halwa, manisan, kita bagikan makanan, kita bagikan hidangan-hidangan dengan niat untuk sedekah, dan ini semuanya adalah hal-hal yang disyariatkan, dianjurkan, disunnahkan oleh syariat kita. Kemudian Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga ketika melihat jamaah salat tarawih ya, pada masa beliau menjadi khalifah, kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Orang Arab tidak akan mengatakan ni'mat al-bid'ah, ya, tidak akan mengatakan ni'mat kecuali mengenai sesuatu yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi kesimpulannya mengenai bid'ah ini bahwa tidak semua bid'ah adalah sesat, tetapi ada beberapa bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ia adalah bid'ah yang baik. Syekhana al-akhir, as-su'al al-akhir, ma hiya nasihatukum fi akhir hadha al-liqa al-karim al-mubarak allati tatawajjahuna biha ila ahli Indonesia? إلى أهل أندونيسيا الخضراء، إلى أهل أندونيسيا الطيبين الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت محبة الإسلام إلى قلوبهم من غير دم وحرب وقتل وتفجير وتكفير وذبح. حافظوا على عقيدة أهل السنة والأشاعرة، حافظوا على عقيدة علماء أندونيسيا الذين نشروا العلم الصحيح السليم، علم أهل السنة والجماعة في أرجاء أندونيسيا الخضراء الطيبة مع أهلها الطيبين. لا تتركوا التطرف والإرهاب يدخل إليكم وإلى بلادكم باسم بناء المعاهد لتعليم اللغة العربية، وبناء معهد لتعليم القرآن، وبناء معهد للكمبيوتر. يدخلون إلى البلاد تحت هذه العناوين، ثم معهم يدخل التطرف والإرهاب والقتل والذبح والتكفير. ما دخلوا بلدا، هؤلاء أعداء الدين، أعداء الدين، الوهابية أعداء الدين.
ما دخلوا بلدا إلا ودخل معهم الخراب والفساد والقتل والسفك للدماء. حافظوا على الأمانة. أندونيسيا أمانة في أعناقكم، حافظوا عليها من التطرف والإرهاب والقتل والتفجير والتكفير. لا تسلموهم أولادكم، لأنهم بعد سنوات قليلة يعودون ويقولون لأهل أندونيسيا، يقولون لوالدهم لوالدتهم لشيخهم: أنتم مشركون لأنكم تحتفلون بالمولد ولأنكم تصلون على رسول الله بعد الأذان ولأنكم تزورون النبي في المدينة المنورة وتتوسلون بالأولياء والصالحين. لا تسلموهم أولادكم. حافظوا على الأمانة، حافظوا على الأمانة التي جعلها الله تعالى بين أيديكم، وحافظوا على إرث العلماء والأجداد حتى يبقى الأمن والأمان والسلم والسلام في كل أرجاء أندونيسيا. لا تتركوا هؤلاء يدسوا بينكم، ولا تتركوهم ينتشروا بسبب المال وبسبب الإنفاق على هذا وعلى هذا ليسكت عنهم. تعاونوا مع الأمن وتعاونوا مع القيمين على هذه البلاد حتى تحفظوها آمنة مطمئنة سالمة فيها الأمن والأمان والسلم والسلام. حافظوا على أندونيسيا الخضراء وعلى أولادنا من هؤلاء المتطرفين الإرهابيين. بارك الله لكم في بلادكم. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. وبارك الله فيكم ولكم وعليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada akhir segmen ini beliau memberikan nasihat yang insya Allah akan kita amalkan bersama-sama. Beliau tadi menyampaikan kepada kita bahwa kita memiliki amanah. Kita bertanggung jawab semuanya untuk menjaga negara kita Indonesia ini dari pengaruh aliran-aliran yang sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia sebagaimana kita tahu, ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau, adalah negara muslim yang alhamdulillah Islam masuk ke negara kita tercinta ini dengan cara yang damai, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, ya, tanpa pertumpahan darah. Dan ini harus kita lestarikan. Kedamaian yang ada di Indonesia, ketenangan yang ada di negara Indonesia harus kita jaga terus. Dan ini adalah amanah di atas pundak kita masing-masing. Kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat Indonesia secara umum dari pengaruh ajaran-ajaran yang ekstrim, ajaran-ajaran yang ajaran teroris, ajaran yang sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jaga masyarakat Indonesia, jangan sampai mereka terpengaruh dengan ajaran Wahabiyah. Karena sebagaimana yang beliau sampaikan tadi bahwa orang-orang Wahabiyah, mereka tidak akan masuk ke dalam suatu daerah, mereka tidak akan masuk ke dalam suatu negara, kecuali mereka membawa kekerasan, mereka melakukan pengkafiran di daerah tersebut, melakukan penyembelihan, pengeboman, dan pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai anak-anak kita sekolahkan, kita pondokkan di lembaga-lembaga yang berafiliasi kepada golongan Wahabiyah, karena sangat dikhawatirkan, dan ini sudah terjadi di banyak negara. Setiap ada anak yang kemudian menempuh studi di lembaga-lembaga pendidikan Wahabiyah, beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka, kemudian mereka mengatakan bahwa bapak dan ibu, wahai keluarga saya semuanya, kalian adalah orang-orang musyrik, kalian adalah orang-orang kafir, karena kalian bertawassul kepada para wali, bertawassul kepada para nabi, kalian bertabaruk kepada para nabi, kepada para wali, kalian memperingati peringatan maulid nabi, kalian kafir, ya, kata mereka, karena kalian adalah orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ini terjadi di negara kita. Maka beliau berpesan kepada kita semuanya, kita kuatkan ideologi aswaja kita,
kita berdalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bentengi diri kita dan juga kita bentengi keluarga kita dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dialog kami bersama guru kita, guru mulia Al-Habib Al-Syeikh Al-Duktur Samir Ibn Abdurrahman Al-Khawli Al-Rifa'i Al-Husaini Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang نشكر جمعية النهضة ونشكر التلفزيون على beliau menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada NU, kepada TV9 yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk dialog pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa pada acara-acara di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.